Alors, le principe de fonctionnement des capteurs, les effets, mais bien sûr, c'est un plan résumé des capteurs. Résumé le principe de le détail, bien sûr, les autres chapitres. Alors, deuxièmement, classification des capteurs. Classification des capteurs. Il y a deux types de classification. Il y a qui classent, les capteurs. Il y a des gens, ou bien qui y a deux types de classification. Il y a une classification une classification le type d'entrée, la sortie du capteur. Il y a un capteur qui a grandeur physique qui خرج la résistance de la grandeur physique. يقدر يكون عندك ان كابتور كتعطيه نتايا واحد الغروندور فيزيك كيخرج لك لاندكتونس اون فونكسيون ديال الغروندور فيزيك. يقدر يكون عندك ان كابتور كتعطيه غروندور فيزيك هو جي بي وكيخرج لك هو بيان سور لا كاباسيتي بدلاله الغروندور فيزيك. في هذه الحاله اش غيتسمى هذا الكابتور هذا لا سورتي ديالو عباره عن ريزيستانس دونك هذا سي ان كابتور ريزيستيف. كابتور résistif. Alors, هذا الكابتور هذا كتعطيه grandeur physique مثلا humidité, vitesse, poids, etc. كيخرج لك l'inductance en fonction de la grandeur physique. هذا c'est un capteur inductif. كابتور آخر كتعطيه انت grandeur physique كيخرج لك la capacité بدلاله grandeur physique en fonction du grandeur physique. Donc automatiquement il s'agit d'un capteur capacitif. C'est la classification LOUL capacitif. C'est un capteur. Alors le principe de fonctionnement ou bien le phénomène physique qui explique qui explique le fonctionnement d'un capteur résistif هو واحد l'effet كيتسمى l'effet thermoélectrique. إلا في الامتحان قال لك شنو هو l'effet qui explique le fonctionnement d'un capteur résistif غتقول لي effet thermoélectrique. انا نديرو لكم هنا نعاود ندير كلاسيفيكاسيون باغي نديرها هنا الصراحه باغي نخلي داكشي مزيان. المهم كيفاش غادي نديرها فين غادي المهم نكتبوها هنا. ها انت الكابتور ريزيستيف دابا نشوفوا لي زيفي صافي les effets ou bien les phénomènes physiques qui expliquent le fonctionnement de la D3. Donc, on a fait la classification. On va dire de 1, classification numéro 1. Classification numéro 1. C'est une classification numéro 1 ou on chauffe classification numéro 2. Classification numéro 2, que je vous le capteur passif, capteur actif. On a fait la classification là, elle a le type de sortie. Il y a une autre classification. On va le type de signal de sortie. Alors, bien sûr, les capteurs, les 3 ce sont des capteurs passifs. Les passifs, les noms qui chargent des éléments passifs. R, L, C, ce sont des éléments passifs. Alors, il y a un effet thermoélectrique. هذا l'effet qui explique le fonctionnement d'un capteur inductif. Un capteur inductif هو l'effet هو l'effet piézoélectrique فين مشي حاني قال لك الا بغيتي تعرف هاد لي زيفي هادو دخل غير اليوتيوب وكتب effet thermoélectrique effet piézoélectrique هذاك لو فونكسيونمون ديالو. Le phénomène physique ou bien l'effet physique qui explique le fonctionnement d'un capteur capacitif ou l'effet Hall. Effet Hall. Ça fait. هذوما les effets. هنا راه بحال شوف normalement كنخاصني ندير classification et principe de fonctionnement. مي غنضيعوا الوقت باش نبقاو نشرحوا حنا كل واحد comment il marche. Alors que ما كيسولوش على comment il marche. يقدر يسولك على l'effet شنو هو l'effet qui explique le fonctionnement de هذا thermoélectrique. L'effet qui explique le fonctionnement d'un capteur inductif piézoélectrique. L'effet qui explique le fonctionnement d'un capteur capacitif. Effet Hall. C'est la classification numéro 1. Est-ce que tu as les capteurs
ils sont tous des capteurs LUMA passifs. Là, ce sont des capteurs LUMA passifs. Donc, les trois, ce sont des capteurs passifs. Là, c'est des capteurs passifs. لأنهم مخرجين ليا des grandeurs passifs وما عندهمش alimentation. واش R il nécessite une alimentation لا. واش L il nécessite une alimentation لا. واش C donc هادو ما عندهمش alimentation. شوف باش نعقلوا un circuit passif c'est un circuit qui ne possède pas d'alimentation. Un circuit actif ou bien un composant actif c'est un composant qui nécessite une alimentation qui alimente شي حاجه اكتيف عندها alimentation plus VCC moins VCC شي حاجه بحال هكا passif ما كاينش alimentation هادو je suppose que ما عندهمش alimentation donc automatiquement ce sont des capteurs passifs passif يعني pas d'alimentation. ça frère bien sûr الى شي واحد من هادو هاد لي 3 مثلا شدينا هذا الكابتور ريزيستيف وزدنا عليه غالبا ان امبلي اوبيراسيونيل بارفي. هذا مثلا جوزنا عليه ان امبلي اوبيراسيونيل بارفي. هذا جوزنا عليه ان امبلي اوبيراسيونيل بارفي. C'est-à-dire on a construit هاد لي كابتور autour des amplificateurs opérationnels parfaits. شدينا الكابتور ديالنا ودخلنا مع ان امبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي بمعنى اخر درنا ليه الكونديسيونمون. في هذه الحاله كنطرح السؤال واش لو كابتور في هذه الحاله غيبقى باسيف؟ لا غيولي اكتيف. علاش غيولي اكتيف؟ حيت لومبليفيكاتور اللي زدت خاصه اليمونطاسيون. راه لومبليفيكاتور كيف ما كنعرفوا حنا ياك بور كيل مارش او بيان بور كيل فونكسيون راه خاصه اون اليمونطاسيون بلس في سي سي موان في سي سي. كي دي اليمونطاسيون دي ان كومبوزون اكتيف. انت فاهم؟ دونك اكتيف شي حاجه خاصها الاليمونطاسيون passif شي حاجه ما خاصهاش l'alimentation. Les éléments passifs هما les éléments RLC. Donc je répète هذه لا كلاسيفيكاسيون الاولى رتبنا لي كابتور ديالنا على حساب باسيف اكتيف. الا كانوا لي كابتور عندي غير RLC يعني بلا سون سورس داليمونطاسيون ما عنديش شي سورس داليمونطاسيون في هذه الحاله كنقولوا كابتور باسيف. الا عندي هاد لي كابتور RLC avec une alimentation اما اليمونطاسيون اما غالبا كنقول لك كتلقى ان امبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي. راه قلناها في الاول قلنا نوتي بيان خاصنا نكونوا ضابطين لي امبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي. دونك هاد لي كابتور هادو غالبا كيكونوا كونستروي اوتور دي امبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي. كي دي امبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي دي اوتوماتيكمون il a besoin d'une alimentation. كي دي alimentation دي اكتيف. دونك لا بروميير كلاسيفيكاسيون شنو هي؟ رتبنا on a classé les capteurs selon un capteur passif ou un capteur actif. ان كابتور باسيف الاخرى غنخليها هي الثانيه. هذا التقسيم الاول قسمناه على حساب باسيف اكتيف. صافي ريزيستيف اندكتيف كاباسيتيف. ريزيستيف اندكتيف كاباسيتيف ممكن يكونوا باسيف. ريزيستيف اندكتيف كاباسيتيف ممكن يكونوا اكتيف غير على حساب اش واش كاينه لاليمونطاسيون واش ما كايناش لاليمونطاسيون. هادو وما معاهمش لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي يعني ما معاهمش لاليمونطاسيون باسيف. هادو ومعاهم ou bien construit autour des amplificateurs opérationnels parfaits. Amplificateur opérationnel parfait, alimentation active. Donc هادو غيوليو actifs, des capteurs actifs. C'est la première classification. D'abord on passe à la deuxième classification. Alors deuxième classification, on se met à 2-2. La partie 2-2. La partie 2-2. Chauffe. Deuxième classification. On a une classification morphologique. Si j'avais raison, la morphologie, classification, selon le type de la sortie. Le type de la sortie. Elle حساب le type de la sortie. Une deuxième classification. On a classifié les capteurs selon actif passif. D'abord on va classifier les capteurs selon la nature du signal de sortie. لاحظ معايا الا عندي ان كابتور ياك كنعطيه grandeur physique كيخرج ليا واحد الغروندور الكتريك وهاد الغروندور الكتريك انالوجيك مثلا في هذه الحاله كيتسمى ان كابتور انالوجيك. عندي ان اوتر كابتور كنعطيه هنا بيان سور ان غروندور فيزيك
qui خرج un grandeur électrique mais cette fois-ci numérique. ياك عندي un capteur c'est un résumé كنعطيه un grandeur physique كيعطيني grandeur électrique ولكن هذه المره logique. متفقين؟ alors إلا كانت لا sortie analogique يعني مثلا عندي un signal analogique un signal numérique un signal logique. Un signal analogique c'est un signal اللي هو continu dans le temps يعني à chaque temps عندك واحد l'amplitude بلا ما نقولوا لا signifique بلا ما ندخل في لو ديتاي. المهم هذا كيتسمى ان كابتور انالوجيك. ان كابتور انالوجيك هذا في هذه الحاله غيتسمى ان كابتور نيميريك. هذا في هذه الحاله غيتسمى ان كابتور لوجيك. هاد لي كابتور نيميريك لنا معهم حكايتهم حكايه. علاش؟ هادو لي كابتور نيميريك كاين جوج انواع هما لي كودور. غنشوفوا لو كا تاع لي كودور. لي كودور ابسولو و لي كودور انكريمونتو ou bien incrémental. Les codeurs incrémental, un codeur donc incrémental. Est-ce que c'est clair? Les codeurs ce sont des capteurs numériques. Les codeurs غالبا tiens la fonction ديالهم ce sont شوف كيلعبوا le rôle ديال des capteurs de vitesse ou des capteurs de position. Ça freine de vitesse et de capteurs de position et de capteurs de sens, même de sens. Ça freine. هادو ما غنديرهمش علاش ديجا ديرهم في الارض دير لهم شين خاصه بهم ديرهم في شين خاصه بهم طوال ديرهم في شين ومديطايهم avec دير لكم كور اكزرسيس كور ابليكاسيون. دونك جو ريبيت capteur numérique كاينين دو تيب codeur absolu codeur incrémental. لا فونكسيون ديال لي كودور اللي في الامتحان قال لك دوني لا فونكسيون نقدر مثلا ان codeur absolu نخدمو comme un capteur de vitesse ou bien un capteur de position ou bien un capteur qui me précise le sens. Il met le sens مثلا 1 ou bien le sens 2, le sens horaire, le sens anti-horaire, le sens direct, le sens indirect. Incrémental تا هو كذلك ممكن نخدمو comme capteur de vitesse, ممكن نخدمو pour l'acquisition de la position ou je peux bien sûr le fonctionner pour m'acquérir le sens, etc. Donc c'est une deuxième classification. On a classifié les capteurs selon la nature ou bien le type de la sortie. Selon la nature, le type de la sortie ou bien la nature du signal de sortie. La nature du signal de sortie. Il y a un signal analogique, capteur analogique. Un signal numérique, capteur numérique. Un signal logique, capteur logique. C'est une classification.